जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतनर ए प्रकोष्ठ मध्यकु पुनर्बार स्वागत। पिला माने आमे दशम श्रेणी संस्कृत साहित्य मंजरी एकांकिका भाग शिशु वात्सल्यम या आमे अध्ययन करुथिले। आमे पूर्वरु तीनोटी अध्याय रे आमे एटिकु सारिथिले। आजी आमे एई जो अभिज्ञान शाकुंतलम आसुथिबा शिशु वात्सल्यम अभ्यास अभ्यास को आज आमे आलोचना करिबा। हला पिला माने एबे आमे देखो आरंभ करिबा ताले। निज भाषया प्रायशः वाक्य त्रयेण तीनोटी वाक्य रे पिला माने उत्तरम लिखत उत्तर लेख। ताले निज भाषा कहले हमर मातृभाषा रे लिखिबा। तीनोटी वाक्य रे हबो बेसी करिबा दरकार नै। तीनोटी वाक्य रे आमे उत्तर लिखिबा। ताले करे अछि प्रथमा तापसी सर्वनमनस्य नामकरण विषय किम कथितवती। ताले प्रथम तापसी जनक सर्वदमनर नामकरण विषय कहिथिले जे एही देव आ गुरु का जो तपोवन ए तपोवन रे ऋषि जनक द्वारा ही सर्वदमनर नामक ऋषि जनक द्वारा ही एई शिशुटीर नामकरण सर्वदमन बोली करा जाई अछि, जहा कि निज तार नाम को से सार्थक करूछि नै। ख द्वितीय तपसी बाळाय मृत्तिका मयूरम दातुम कथम ऐच्छत। पिलाटी सर्वदमन सिंह शिशुटुकी धरी जो मक्चा मक्ची ताकू करुथिला ताकू ता दांत गुडी को गणुथिला ताहा देखि द्वितीय तपसी मृत्तिका मयूरटु देबाकू इच्छा करिथिला, कारण मयूर पाइले से काळे सिंह शिशुटुकू छाड़ी दबो सेथि पाए। अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि इति कह कथम अवदत्। ताले एई कथाटिकू किए कहिथिला ना सर्वदमन कहिथिला। एवं जेतेबळे प्रथम तपस्वीटी द्वितीय तपस्वीर कुटीररू मृत्तिका मयूरटी ताकू आनी देला सेतेबळे से ताकू देखी कहला एहारी द्वारा ही खेलिबी, कारण सिंह शिशु थिला जीवंत एवं मृत्तिका मयूरटी थिला गोटे पितुळा, तेणु ताकू सेटा अपसंद लागिथिला। कदा तापसी राजनम साहाज्यम प्रार्थितवती। जेतेबळे दुई जण जाक तपस्विनी एपट सेपट को चाहिले ऋषि कुमार मानकू अन्वेषण करले जे काले किए थिबे से पिलाटीटारू सिंह शिशु को छड़ाई देबे, मात्र काहारी को न देखी सेठारे राजा को देखी से माने राजा को साहाज्य भिक्षा करथिले बा साहाज्य प्रार्थना करथिले। तापसी शिशोह परिचयम केन रूपेण अददा। तापसी शिशुटीर परिचय देबाकू जाई कहिथिले। ये जेतेबळे राजा कहिथिले जे हे महर्षि पुत्र, तेणु तांकर कथा को तापसी जनक काटी कहिथिले ये महर्षि पुत्र नुहंती, ये होउचंती पुरुवंश। हैला एहांकर वंश होउची पुरुवंश। कथम तापसी बालस्य पितुर नाम वक्तुम नैच्छत। तापसी जानिथिले जे सर्वदमन होउचंती जणे उच्च वंशज पुरुवंश, तेणु पुरुवंशर जणे से माने होउचंती आर्य एवं से माने उच्च वंशज हेतिबा हेतुरु तांकर नाम साधारण लोक कहिबाटा ठीक होबनी, तेणु से तांकर पितृ नाम को कहिबा पई इच्छा प्रकाश करिनथिले। अच्छा 6 पुत्र बा मे अंबा इति बालः कथम उक्तवान। जेतेबळे तापसी पिलाटीकू मृत्तिका मयूर देखाइकरी कहिथिले सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, तेणु पिलाटी शकुंत ए शब्द को सुनिबा परे पिलाटी सद्वेगर सहित सदृष्टिक्षेप करी पचारिथिला जे पुत्र बा मे अंबा, कारण शकुंत शब्द सहित ता मांकर नाम सामंजस्य थिला। रक्षाकरण्डकस्य को विशेष आसी। रक्षाकरण्डकटर विशेषत्व थिला जे एथिरे अपराजिता नामक औषधि थिला एवं एहा को ऋषि मारीच देइथिले एवं से कहिथिले जे पिता माता एवं सर्वदमन व्यतीत जदि भूमि रे पड़ी गले केहिया को स्पर्श करिवो ताले से सर्प होई दंशन करिवो। 2 नंबर संक्षेपण उत्तरम लिखत। बालः सिंह शिशुम धृत्वा किम अवदत्। बाल सिंह शिशुटी को धरी कहिला
ତୋର ଦାନ୍ତକୁ ମୁଁ ଗଣିବି। ବାଳସ୍ୟ ନାମ କିମ୍ ଆसीତ୍? ବାଳସ୍ୟ ନାମ ସର୍ବଦମନ ଆसीତ୍। ସର୍ବଦମନଃ ଇତି ବାଳସ୍ୟ ନାମ କେନ କୃତମ୍? ଋଷି ଜନେନ। ହେଲା। କା ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରମ୍ ଆନିତବତୀ? ପ୍ରଥମ ତାପସୀ ସୁବ୍ରତା ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରଟିକୁ ଆଣିଥିଲା। ମୃତ୍ତିକା ମୟୂର କୁତ୍ର ଆसीତ୍? ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପସୀର ଉଟଜ ମଧ୍ୟରେ ବା କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ତାପସୀ ରାଜନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା କିମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅବଦତ୍? ତାପସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାଟି ଠାରୁ ସିଂହ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସର୍ବଦମନଃ କସ୍ମିନ୍ ବଂଶେ ଜାତ ଅଭୂତ୍? ସର୍ବଦମନଃ ପୁରୁବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ପରଦାର ବ୍ୟବହାରଃ कीदृशः ଭବତି? ପରଦାର ବ୍ୟବହାରଃ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭବତି। କଥମ୍ ତାପସ୍ୟौ ବିସ୍ମିତେ ଅଭବତାମ୍? ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡଟିକୁ ତଳୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଦେଖି ତାପସ୍ୱୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକମ୍ କେନ ପଦା ସର୍ବଦମନାୟ ଦତ୍ତମ୍? ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକ ଋଷି ମାରୀଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦମନର ନାମକରଣ ଜାତକ କର୍ମ ବା ନାମକରଣ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକେ କା ଔଷଧି ଆसीତ୍? ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକେ ରେ ଅପରାଜିତା ନାମକ ଔଷଧି ଥିଲା। ବାଳସ୍ୟ ମାତୁର୍ନାମ କିମ୍? ବାଳସ୍ୟ ମାତୁର୍ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା ଥିଲା। ନାମ ସଦୃଶନ କଃ ବଞ୍ଚିତଃ ଆसीତ୍? ନାମ ସଦୃଶନ ବାଳଃ ବା ସର୍ବଦମନ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ବା ଠକି ଯାଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର କୃତମ୍ ତେ ନାମଧେୟମ୍? ତେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ। ଅନେନୈବ ତାବତ୍ କ୍ରୀଡ଼ିଷ୍ୟାମି? ଏଟା ହେଲା କରଣେ ତୃତୀୟା। ସ୍ପୃହୟାମି ଖଳୁ ଦୁର୍ଲଳିତାୟ? ସ୍ପୃହା ଧାତୁ ଯୋଗେ ଚତୁର୍ଥୀ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଇଦମ୍ ସ୍ଥାନମ୍ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟମ୍? ସ୍ଥାନମ୍ ତୁଲ୍ୟାର୍ଥେ ଷଷ୍ଠୀ। ବୁଝିହେଲା? ତୁଲ୍ୟାର୍ଥେ କଣ? ଷଷ୍ଠୀ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କୁତ୍ର ବା ମେ ଅମ୍ବା? এটা সম্বন্ধে ষষ্ঠী। সম্বন্ধে ষষ্ঠী। ରୋଚତେ ମହ୍ୟମ୍ ଏଷଃ ଭଦ୍ରମୟୂରଃ? ଏଠି ରୁଚ୍ୟର୍ଥକ ଧାତୁ ଯୋଗେ ଚତୁର୍ଥୀ। ଅଳମ୍ ଆବେଗେନ? ଏଠି କଣ ହବ ଆବେଗେନ? ବାରଣାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଅଛି ଶକୁନ୍ତଳା ଏଇ ନିବେଦୟାବହ? ଶକୁନ୍ତଳା ଏଇ ଏଟା ହେଲା ନିବେଦନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ। ଅମ୍ବାୟାଃ ସକାଶମ୍ ଗମିଷ୍ୟାମି? ନିକଟାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ। ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ବାକ୍ୟ ରଚନାମ୍ କୁରୁତ। କୁତ୍ର ତବ ଗୃହମ୍? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ସକାଶମ୍। ଅମ୍ବାୟାଃ ସକାଶମ୍ ଗମିଷ୍ୟାମି? ମା ନିକଟକୁ ଯିବି। ଗଣୟତି। ସହ ମାମ୍ ନ ଗଣୟତି? ସେ ମତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଅଇ ଅତ୍ର ଆଗଚ୍ଛ? ତାମାନେ ଆରେ ଏଠିକୁ ଆସ। ରୋଚତେ ମହ୍ୟମ୍ ରସଗୋଲକମ୍? ରସଗୋଲକ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଦମ୍ ମମ ଗୃହମ୍? ଏହା ମୋର ଘର। କିମर्थମ୍ କ୍ରନ୍ଦସି? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କିମର୍ଥ ମାନେ କାହିଁକି। ଏହି ଆଗଚ୍ଛ? ଏଠାକୁ ଆସ। ହେଲା। ଏହି ମାନେ ଏଠାକୁ। ସହସ୍ରମ୍ ବଦ? ହସିକିରି କୁହ। ବୁଝିହେଲା। ସହସ୍ରମ୍ ବଦ। ଏବେ ସନ୍ଧିମ୍ କୁରୁତ। ସନ୍ଧି କର। ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଏତସ୍ୟାଃ? ଯଦ୍ये ତସ୍ୟାଃ। ଅନେନ ଯୁକ୍ତ ଏବ? ଅନେନୈବ। ମାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅୟମ୍? ମାମୟମ୍। କଃ ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର? କୋତ୍ର। ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମଗତ୍ୟା? ପୁନରାତ୍ମଗତ୍ୟା। ଦେବଗୁରଃ ଯୁକ୍ତ ତପୋବନେ? ଦେବଗୁରୋ ତପୋବନେ। ଇଦମ୍ ଯୁକ୍ତ अस्यः? ଇଦମ୍ ମସ୍ୟଃ। ତତଃ ଯୁକ୍ତ ତମ୍? ତତସ୍ତମ୍।
कदाचित युक्त अस्याः कदाचिदस्याः ହେଲା ପିଲାମାନେ कदाचिदस्याः। अच्छा तापर अछि 6 नंबर कौन अछि संधि विच्छेदम कुरुत भीतोस्मि भीतः युक्त अस्मि इत्यधरम इति युक्त अधरम बांगमात्रेण बाक युक्त मात्रेण मोचयानेन मोचय युक्त अनेन खल्वयम खलु युक्त अयम कोस्य कह युक्त अस्य मनुष्याणामिदम मनुष्याणाम युक्त इदम कस्तस्य कह युक्त तस्य मामेव माम युक्त एव मातुराख्या मातुः युक्त आख्या मह्यमेषः मह्यम युक्त एषः अळमावेगेन अळम युक्त आवेगेन सहैव सह युक्त एव नाभिनन्दामि न युक्त अभिनन्दामि ହେଲା संधि विच्छेद। एबे 7 नंबर देखिबा बंधनी मध्या विग्रह वाक्यम समस्त पदम समास नामम चित्वा शुद्धम उत्तरम लिखत अविनीतः न विनीतः सर्वदमनः सर्वं दमयते इति सहर्षम सहार्थे बहुब्रीहि ହେଲା हर्षेण सह वर्तमानः सहर्षम सहार्थे बहुब्रीहि। तापरे रहिला राजश्रेहे राजाश्चासौ ऋषिश्चेति तस्य बांगमात्रेण नित्य समास शकुन्तलावण्यम षष्ठी तत्पुरुष समास शकुन्तस्य लावणम ऋषेः कुमारः तम ऋषि कुमारम ହେଲା। तापरे अछि कोन न आर्यः कोन हबो अनार्यः तपोवनः तपसः वनम तस्मिन् भूमौ पतिताताम भूमि पतिताम मनोरथम कर्मधारय मनः रथम कर्मधारय। एबे 8 नंबर करिबा बंधनी मध्यात् शुद्धम प्रकृतिगत प्रत्ययम बा उत्तरम चित्वा शून्य स्थानानि पूरयत भीजुक्त त भीतः बीजुक्त लोक युक्त ल्यप विलोक्य स्था युक्त ल्यूट कोन हबो स्थानम ହେଲା। तापरे छि प्राप्तव्यम प्रयुक्त आप युक्त तबतु प्रसूता प्रयुक्त सु युक्त त युक्त टाप प्रसूक्ता परिभ्रष्टम परियुक्त भ्रनस युक्त त परिभ्रष्टम ହେଲା। तापरे अछि गृहीतम गृहीतम हबो ग्रह युक्त त गृहीत प्रतिसिद्धा प्रतियुक्त सिद्ध युक्त त दत्ता दा युक्त त टाप दत्ता भूत्वा भूयुक्त त्वा ହେଲା भूत्वा। तापरे अछि कोन संपूर्णम सम युक्त पूर युक्त ल्यूट संपूर्णम। एबे 9 नंबर स्त्री प्रत्यय लिखिबा बाळ बाळा सिंह सिंही प्रथम प्रथमा केशरी केशरिणी मयूर मयूरी तापस तापसी तपस्विन तपस्विनी राजन राज्ञी भवत भवती महाराज महाराजी ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମେ अभ्यास टिकु सारिले पिलामाने तुमे याकू खातारे करिवो कारण खातारे कले आउ टिके डबल हे जिवो एवं मने रहि जिवो तेणु खातारे करिवो एवं ताकू भल भाबरे मने रखिवो परीक्षा रे जेपरी सुंदर भाबरे तार आंसर देई परिवो। एबे ताले ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା।